Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. Christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La troisième présentation, pour notre compléter. Tuongeze kule kuoneshwa kwa tatu ndani ya Toujours dans la mwaka même année. mpaka ndani ya mwaka hiyo moja ya neema. Exode 23, verset 14 à 17, Utangi. Exode 23, 14 à 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des Épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. On lit encore Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel de main vide. Je pense que tous on a dit déjà par la grâce de Dieu Nadhania tusha kutembea kupitia neema ya Mungu. que le Seigneur a béni toute cette lecture que tu as au sala. Amen. Et je crois que Naamini kusema notre Dieu Azali, Dieu est la lumière. anakuya ni Mungu wetu, anakuya nuru. Nous allons continuer toujours d'abord la troisième présentation. Tunaendelea paka hiyo kuoneshwa kwa tatu. Parce que total isaki pourquoi présentation des hommes. Tulionesha kwa nini hiyo kuoneshwa kwa watu. L'homme azaneti signe ya Zambé sur la terre. Mutu anakuya kama alama ya Mungu pa udongo pa dunia. Parce que salami à l'image du Seigneur. Juu alifansiwa kupitia picha ya Mungu. Asalami pour dominer, à régner. Alifansiwa juu atawale na adumu.
Donc la façon que le Seigneur Nzamba salaki l'homme, Ni kusema mfano hiyo Mungu alifanya mtu, asali l'homme pour azala comme héritier de ses biens. anafanya mtu kama murithi wa vitu yake. Azala héritier ya ba bien ya Seigneur de gloire. Akuye murithi ya mautajiri ya Bwana wa utukufu. L'homme azalaki comme le premier-né de toute la création. Na mtu alikuya kama muzaliwa wa kwanza wa umbile mzima. Parce que l'homme a comme image, il y a le Seigneur Jésus-Christ, véritable homme. Juu mtu anakuya picha ya Bwana Yesu Kristo, ule akuya mtu wa kweli. Et c'est pourquoi Na njo kwa maana le Seigneur tango moni appelle ça qui cet ordre, il y a présentation 3 fois. wakati unaona Bwana analeta hiyo agizo ya kuoneshwa mara 3, azalaki na pensée ya kupresenter l'homme parfait. alikuwa na wazo ya kuonesha mtu mwenye kukamilika. Mais totalisaki déjà Kule tusha kuonesha kwanza. weza neti tuzo kozwa compléter 3e présentation. Hii tunakuya tunachukua tunaongeza kule kuoneshwa kwa 3. Totalisaki ke Tulionesha kusema les écritures saintes, maandiko takatifu, la Bible, Biblia eza en réalité na deux années ya minene. inakuya kwa ukweli ya miaka 2 ya munene. Première année eza Moïse, Mwaka ya kwanza inakuwa ni Musa, deuxième année c'est Christ et Jésus. na mwaka ya pili inakuwa ni Yesu Kristo. Et totalisaki na Galate 4 verset 4. Na tulionesha kupitia Wagalatia sura 4 mstari ya 4. Tanga yango. Galate 4:4. Galates 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ok. Donc le Seigneur Bwana Jésus-Christ Yesu Kristo abotami na kati ya ane oyo babengi la loi. alizalika mwiyo mwaka maita sheria, Meye moko azali grâce. lakini peke yake anakuya neema. Je pense que tozola na malamu. Nadhani tunafuata mzuri. Ye moko azali grâce. Yeye anakuya neema. Alors, Sasa nde totalisaki boye. na njo tulionesha hivi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anasemaka wala mfano nyingine, saa zingine mfano nyingine. Le Seigneur aza na parler terrestre. Bwana anakuwa na usemi hapa udongo, Aza pe na parler céleste. kisha anakuwa na usemi ya juu mbinguni. Na parler terrestre za parler oyo itisaka des choses physiques. Hiyo Se voit. usemi ya udongo anatumiaka mabitu vya kuonekana vinaweza kugusa, Mais parler céleste, lakini usemi yake ya cela watu zolo les choses spirituelles. ni kula asemezi yaka bintu ya roho Ou dans l'accomplissement. wala mumatimiliko. Et c'est ce que Seigneur na biso to comprendre. Njo inabidi asie tuelewe Donc na kati ya likambo ndenge Nzamba tie yango, bintu vile Mungu alibieka, il faut na yo oko ko saisir de bonnes choses au Dieu azo placer. inabidi uyokwe kupanga vizuri bile bitu vizuri inaweka vile. Donc, Ni kusema tozotalisa boye que tunaonesha kusema hivi, dans le parler terrestre, musemo yake hapa udongo, le Seigneur a levé un prophète appelé Moïse. Bwana aliinusha nabii mmoja banamwita Musa. C'est Moïse là qui constitue comme l'année ya Tanionso. Ni Musa ule anakuwa kama mwaka mzima ya wakati yote. Et dans cette année, le Seigneur a lobaki, personne n'est monté au ciel. Na ndani ya hiyo mwaka Bwana alisema hakuna hata mtu mmoja alipanda kule mbinguni. Personne n'est monté au ciel. Hakuna hata mtu mmoja alipanda kule mbinguni. Et ensuite, Na kisha baadaye là, tu vois que Jean 3, verset 13, pale tulichukua Yohano sura yake ya 3 mstari ya 13. Jean 3 chapitre 13, nous lisons au nom du Seigneur. Chapitre 3, verset 13. Jean 3 verset 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Ah. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Talanaki tolobaki. Tazama vile tulisema. Tolobaki que la loi du Seigneur, Tulisema sheria ya Bwana ezalaki kolobaki, les hommes se présenteront devant l'Éternel. inaanza kusema bantu inabidi wajioneshe mbele wa milele. Or, se présenter devant l'Éternel, Kule kujionesha mbele wa milele c'est se présenter devant son ni temple. kujionesha mbele ya hekalu yake. Alors, tu avançaki. Na tuliendelea.
Parce que tant aujourd'hui, Exode 25, verset 8, wakati tunachukua kutoka sura yake ya 25 mstari Otangi yango. ya nani? Exode 25, le verset 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc c'est ça. Donc Dieu était au milieu d'eux par les tabernacles. Nikusema Mungu alikuwa kati yao kupitia hema. De la même manière, tant aussi ba commis déjà na kati ya territoire baza établi na pays. Mfano moja moja, wakati banaingia ndani ya nchi ya urithi, banakuwa beko ndani ya nchi. Après bane, kisha mamiaka, tangu Salomo aye, wakati Sulemani anakuya, Salomo esengelega tungela nzambe ndako. Ilibidi Sulemani amujengee Mungu chumba. C'est par cette maison, ni kupitia hiyo chumba, les akotali sa que l'Éternel est avec eux. Inaanza kuonesha usima wa milele alikuwa pamoja nabo. Nazolo babopwani. Nunasema hivi njuu ya nini? Parce que les hommes devaient se présenter devant l'Éternel. Juu bantu ilibidi bajioneshe mbele ya wa milele. Cela veut dire les hommes devaient se rendre au temple. Ni kusema ilibidi bantu bende kule kuhekalu. Donc devant l'Éternel. Ni kusema mbele ya Bwana. Or le temple que batiaki na se, japo hiyo hekalu bareka ba udongo, ezalaki image ya ciel. Ilikuwa picha ya mbingu. Tozora na malamu. Unafuata mzuri. Donc vraie présentation. Ni kusema kuoneshwa kwa kweli. Ciel. Ni kumbingu. C'est là-bas le temple. Ni kule kuko hekalu. Yango moni le Seigneur atiaki mwa basinya. Njukuona Mungu aliweka maalama kidogo. Azui Enoch, anachukua Enoki, akienda ilikolo. Anina naye juu mbinguni. Après azui Eli, kisha achukua Elia, akienda ilikolo. Anina tena kule mbinguni. Il faut batu base présenter dans le temple 3 fois. Inabidi bantu bajioneshe kule ku hekalu mara 3. Nyonso esalemaki wana. Yote ile ilifanyika kule ngambo. Jésus aye na Jean 3 tomona kiango. Yesu anakuya mu Yohana sura yake ya 3 tunatoka kuona. Alobi personne n'est monté au ciel. Anasema hakuna hata mtu mmoja alishapanda kule mbinguni. Et ça pour raconter c'est que la première année était liée na chose terrestre. Inafia kuonesha tu kusema hiyo mwaka ya kwanza iliambatana bintu ya pa udongo. Mais la seconde année, lakini mwaka ya pili, weza l'année ya grâce. Ile inakuwa mwaka ya neema. Weza ye moko. Ile inakuwa ye le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il faut ça na 3 présentations au ciel. Inabidi kuwe na makuoneshwa 3 kule mbinguni. Je pense que tout comprendre malamu. Nazania munafuata mzuri. Nde yango njo kule tosalaki boye. Tulifanya hivi. Totalaki, tulionesha quand le Seigneur a sali l'œuvre de la croix. Wakati Bwana alifanya kazi ya msalaba. Tomoni effectivement. Tuliona kwa kweli. Tuzaki Matthieu 27. Tulichukua Mathayo 27. Verset 50 na verset 55. Mstari ya 50 kufika kwa 55. Tutangi yangu encore. Tunaisoma tena. Matthieu 27, 50 à 55, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Oh, c'est ça, tout à l'heure, c'est la première présentation dans l'année appelée grâce. Ndio tunaonesha kuonesha wa kwanza ndani ya mwaka ya neema. Kuonesha wa kwanza. Ça va? Amen. Alors, batu nyonso basikaki qui sont des prophètes. Na bale bantu wote walifufuka wanakuwa ni manabii. Ils sont en Jésus-Christ. Wanakuwa ndani ya Yesu Kristo. Le lenge aussi biso za en Jésus-Christ. Mfano moja moja vile tunakuwa ndani ya Yesu Kristo. Tu participes à la première présentation. Tunasherekea kule kukuoneshwa kwa kwanza. C'est d'après Ephésiens 2 verset 6. Ni kulinganisha na kitabu ya Waefeso sura yake ya 2 mstari ya 6. 6 na 7. Utangela biso kona Joël. Ephésiens 2 chapitre 6e ainsi que le chapitre 7e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6e, verset 7e, chapitre 2 déjà. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa grâce et sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà. C'est que Ni kusema tu comprenais yango très bien tulielewa vizuri kusema par la grâce du Seigneur kupitia neema ya Bwana que tukineki ensemble à Christ et Jésus-Christ. tulienda pamoja na Kristo Yesu. Et c'est ça première présentation dans l'année appelée l'année à grâce. Njo inakuya kuoneshwa kwa kwanza ndani ya mwaka ya neema. C'est en Jésus ndenga kindi qui c'est lui l'homme parfait. Ni ndani ya Yesu vile alienda yeye ndio anakuya mtu mwenye kukamilika. Après total qui deuxième présentation. Kisha tuenda kuona kule kuoneshwa kwa pili. Deuxième présentation où ils ont fait ta semaine. Na hiyo kuoneshwa kwa pili inakuya ndani ya wakati ya karamu ya mawiki. Total ça qui clairement Tuonesha vizuri semaine et ça la caractère à partir ya bazo banda ko compter tant ba présenter gerbe banaanza kubalula wakati banaonesha hiyo malimbuko na Lévitique 23 Muwalawi 23 bande à partir verset 15 tunaanza kumustari ya 15 otangi angona. Lévitique chapitre 23, à partir du 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau. Pas détail, nous sommes en tant que les fêtes de l'Éternel à Lévitique 23. hiyo tema keto wala hiyo madetail tutahubiri wakati tutahubiri hiyo Walawi 23 3 présentations des hommes toujours dans la fête de l'Éternel. Hapa tukunachukua tu kule kuoneshwa tatu ya bantu ndani ya makaramu ya milele ndani ya mwaka. To procéder boye pona nini? Tulitembea hivi njoo ya nini? Tozo procéder boye pona kotalisa ke l'église azosi sa année ya grâce te. Tukunatembea njoo ya kuonesha kusema kanisa aimalize hiyo mwaka ya neema. Afin que tu comprendre très bien les écritures nengi yango ezali. Tu tufike mkuelewa vizuri maandiko vile nakuya. Après que l'église a kokende, kisha kanisa kwenda mkunyanyuliwa. Enlèvement, mkunyanyuliwa. La grâce va continuer pour la maison d'Israël. Na mwaka ya neema itaendelea juu ya chumba ya Israeli. Je pense que tous comprendre malamu. Pale tunaelewa vizuri. Yango tangu na ndobito tanga text wana. Wakati mimi nasema tusome hiyo andiko. Susi nanga ezalaki na zuwa étape d'abord tangu prémisse eza présenté liboso ya souverain sacrificateur. Shaka yangu ilikuwa ni kuchukua tu ile kipindi wakati beo unaonesha malimbuko mbele ya mkuhani mkuu. Oyo tozwaki na 1 Corinthiens 15 verset 20. Ile tulichukua mwa Korinto wa kwanza mstari ya 15 sura 15 mstari ya 20. Gerbe la ya prémisse. Hiyo kikunji ya malimbuko. 1 Corinthiens chapitre 15e, le verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Au moins temps on présenter prémisse à kende. Unaona wakati leo unaonesha malimbuko inaenda. Le lendemain prémisse tangu za présenté faut tanga 7 semaines. Kesho yake ya siku ya malimbuko inaoneshwa inabidi mubalule mawiki 7. Parce que prémisse tangu za na mea sacrificateur. Wakati malimbuko iko mkono ya mkwani. Eza elembo ya resurrection. Parce que kuya picha ya ufufuko juu. Azozonga na mouvement za kana ona champ. Ndio eko na ruria muyo kutenka alana kushamba. Moni soko longoli babiloko na nzete. Unaona wakati unatukunyaka bintu kumuchi. Olongoli yango. Unabitosha. Donc otalisi d'abord que subir la mort, gerbe. Unaonesha kusema ilipita kwa kifo. Gerbe wana zote sa mort.
wakati apeleka hiyo malimbuko. C'est ça Job 5. Apeleka malimbuko inaonyesha kifo. Ndio Verset kwa 26. Ayubu sura yake ya 5 mstari ya 26. Wana nakotema les 7 fêtes de l'Éternel. Hiyo ni wakati tutahubiri kweli mawiki makaramu 7. 3 présentations pour la compréhension ya année. Mimi napenda tuchukue hiyo makuonesho 3 njuu ya kuelewa mwaka mzuri. Job chapitre 5e à partir du verset 6e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 26. 26. Tu entres au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. C'est ça. Quand on apporte une gerbe à son temps, c'est mourir. Wakati apeleka hiyo kikundi ya majani kwa wakati yake inaonyesha kufwa. Unaona ne batanga ka Biblia. Unaangalia vile wasoma Biblia. Sina ngeza bo comprendre batanga ka Biblia. Shaka yangu ni mwe muelewe vile wasoma Biblia. Uko raisonner tena professeur à botanique. Au tafikiri saa mwalimu wa botanique. Zalana ba termo Bible zoloba. Kuya na usemo hiyo Biblia unasema. Donc tant bazui gerbe. Wakati wanachukua malimbuko. Balongola ngo na mabele. Wanaitosha mbudongo. Alobi c'est textuel manenge vieillard akota na sepulcre. Inakuwa mfano moja vile muzane ngiaka mkaburi. C'est ça la mort, nous sommes morts ensemble avec Christ. Ndio inaonyesha tulikufa pamoja na Kristo. Mais tant que na boka sacrificateur. Wakati nafika mikono ya mkuani mkuu anaitengesha sa résurrection. Inaonyesha ufufuko. Parce que mouvement ya koningana na gerbe zaninga zakina bilanga zako ningana devant bavant. Ile zaini resurrection. Hiyo kutenga ya kutenkesha malimbuko hivi inakuwa mfano moja katika shamba. Est allé devant le Seigneur. Inakuwa mfano moja wakati Kristo anaenda là-bas. Anarudia kule. C'est ça maintenant gerbe agité. Ndio nakuya hiyo majani anaitengesha. Alors tangu déjà Yesu azongi vous compterez maintenant 7 semaines. Wakati yeye atarudia kule ndio mtahesabia mawiki 7. 7 semaines wana ezali semaine de moisson. Hiyo mawiki 7 inakuwa ni mawiki ya mavuno ya ngano. Na moisson ya orge. Inaanzaka mavuno ya ngano ya chini na moisson ya blé. Na itenda kumalizika na hiyo mavuno ya ngano ya juu. Semaine ya moisson. Kwa tulisema wiki ya mavuno. Jésus alobaki yango déjà na Jean 4. Yesu alikuwa kuisema tangu zamani Yohana sura 4. Alobaki déjà que moisson est blanchie. Alisema muangalie shamba inakuwa mweupe. Tana bino ya kumoissonner déjà koki. Wakati yenu ya kuvuna inesha kuenea. Na bino bo moissonner o bino bolona kite. Na mituma muvune hiyo moya mkupande. Je pense bozola na malamu. Amen. Est-ce bosi mangala ndena soloba? Amen. Donc banda l'église bandaki. Misa kwanza tangu kanisa ilianza. Na tanga ba Pierre, tangu wakati ba Petro. Tiler na biso boy. Paka wakati yetu leo. Semaine de moisson. Tupaka ndani ya mawiki ya mavuno. Nous moissonnons la lumière oyo nyonza babombaki na la loi les sommets les prophètes. Tuko na vuna hiyo nuru Mungu alificha ndani ya masheria, mazaburi na manabii. Je pense toujours na malamu. Amen. C'est ça la moisson. Ndio nakuya mavuno. Ndena kata koloba na ngai na ndani ya kusema kwangu totalisaki aussi lolenge tabernacle ezalaki établi. Tulionesha mfano vile ema iliwekewa tikino ekoai kozala démonté paka pale ilifunguliwa mara ya kwanza. Wana totangaka nombre 10. Pale tulisoma Hesabu sura ya 10. Verset 11 tena verset 13. Mstari ya 11 kufika ku mstari ya 13. Totangana no bekritera ngweza na tina. Tuisome hiyo maandiko na kuya maana kabisa. Moi j'aime beaucoup lire. Ninapenda kusoma sana. Soki bo apprendre ndenge nazo faire travailler bino. Kama unafunda hivi na mitumikisha, boko bana kozalaka bato ba précision te soko zotea. Hautakuwa muntu aukosa hakikisho wakati unaubiri. Usale forte ko bana mona quand il travaille ba Jérémie nyoso ba osepela ba Isaïe ba ngaka bazala hautafanya utatu wa Yeremia ba Isaya chakura azoteya unamutumia na ba prophète nyoso ba kimi bana bote sasa ukimbia wewe yo motea sana cher asante kumega afit eko pule ke bango nyoso ba kimi yo elewa sasa bote sasa ukimbia eloko natanga kiango vraiment tangu nafanda kiwana somaka pale kwa sukala akimio Yeremia ukimbia osomona azasute unaona ashina pale azomona koso iba kwa agence bango te banangaria kia una na namna ya baunga bazate unaona bana ako Ozola na malam. Mais il faut s'entendre que quand tu te mets à parler, inabidi unashikia wakati unashimama ndio kusema bazawana bazana pesa kwa wote beko pale pamoja na wewe. Zaka très important. Inalaka maana kabisa. Ozola na malam. Amen. Oyo zaka mutu atelemi boy pa. Bakamnyo se kimieti. Mambo yote amkimbia. Tanga songi afande amoni yango bango basongi so bayo tani wa bise bonjour. Wakati anekana rudia bote arudia sana mwambia wangu mnamkia. Wala si afande alobi
Pasi ukana sasa. Ekitiro na yebaki yango betana telemile zuyoka muzute za sute. Iya ndiko nili yuwa pandi lishimamo ilienda ari kukimbia. Osola na mara. Il faut mona na kati na cet esprit là. Inabidi uone ndani yako hiyo roho. Ya souci ya faire participer bango. Ya kuwa na hiyo shaka ya kubashirikia na hapo ku mahubiri yako. Osola na mara ndapisi. Nombre chapitre 10e à partir du 11e verset. Ah. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Omoni ezalaki 20e jour ya 2e mois. Unaona ilikuwa ni siku ya 20 ya mwezi ya pili. Fotanga aussi Exode 40 verset 16-17. Soma tena kutoka sura yake ya 40 mustari ya 17 kufia 10. Exode chapitre 40. 16-17. Exode 40, 16, 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et il éleva les colonnes. Ok, ça va. Il a besoin que soit le premier jour, il y a premier mois, il y a 2e année. Tulikuya na hiyo hitaji ya kuchukua tu pale siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza ya mwaka ya pili. Je pense que tout ça là qui a déjà na zaidi tusha kuifanya tena hapa. Premier mois, mwezi ya kwanza inakuya na masiku 30. Deuxième mois pesant 30 jours, mais deuxième mois balobiki bazwika ka 20e jour. Lakini mwezi ya pili banachukua tu mpaka siku ya 20. Ça va? Amen. C'est le nombre. Kulinganisha na Hesabu. Nombre 10 verset 11 à 13. Hesabu sura yake ya 10 kwanza mstari ya 11 au 13. Le tabernacle chamaki na premier jour. Il y a premier mois. Il y a 2e année. Ema iwekewa kusiku ya kwanza ya mwezi ya kwanza ya mwaka ya pili. Ça va? Amen. Ah. Le tabernacle ce qui est fandi comme le premier jour, 20e jour de second mois en réalité est ici 50 jours. Donc 49 jours, mais 50e jour ndio telemie longo. Inafanya masiku 49 ba udongo, lakini siku ya 50 njoo inatoka wanaenda msafari. Bona nini nazozo ndengwana? Juu ya nini ichukua vile? Le Seigneur a ça pour pambate. Bwana tufanye hiyo bure. Parce que le tabernacle veut dire lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Hiyo ema hiyo unasema Yesu Kristo peke yake. Or Jésus-Christ est l'époux. Japo Yesu Kristo anakuya mume, sa femme est son propre corps. Na mke wake anakuya mwili yake propre. Donc la femme de Jésus-Christ c'est aussi le tabernacle. Ni kusema mke wa Yesu anakuya na ema. Amen. C'est aussi le tabernacle. Inakuwa na ni ema. Donc yango aussi ezotarisake. Njoo kunayo inaonyesha kusema efandi en réalité 7 semaines. Inaikala kwa ukweli mawiki 7. Donc vie na biso ne toza sur terre. Usa uzima yetu hivi hapa udongo. Eza texon mandenge tabernacle ezalaki. Inakuya mfano moja moja bio ema ilikuya. Tozo comprendre malamu hein? Amen. Textuellement. Mfano moja moja. Mais c'est que ceux qui 50e commis wakati siku ya 50 karibia tabernacle kei ema inasafiri. Or selon la loi ya fête à semaine, japo kulinganisha na sheria ya karamu ya fête à semaine ezalaka vous compterez 7 semaines. Inalaka mutabalula wala mtesabia mawiki 7. Est-ce que nous kana malam? Amen. Maintenant tant la rite wakati wangalia luta la Moabite. Luta Moabite. Parce que début ya fête à semaine et bandaka en réalité na mois d'orge. Cette semaine bandaka na mois d'orge. Hiyo mkaramu ya mawiki inaanzaka na mavuno ya ngano ya chini. Bozo nango mawiki 7. Na mois d'orge inaanza na tambazo sala bazobuka orge mavuno ya ngano ya chini. Et puis bagoya kokoma kobuka
le blé. batafika paka mukuvuna ngano ya bei ya juu. Orge na blé ezakaka mbuma oyo basalelaka mapa. Hiyo ngano ya bei ya chini na ngano ya bei ya juu yote banafanyana mukate. Produisaka farine. Yanataka bunga. Mais orge eza ya qualité moindre. Hiyo orge inakuwa ni ngano ya bei ya chini. Mais blé ezali ya première qualité. Na ngano hii inakuwa ni ya bei ya kwanza ya mzuri kabisa. So comprenaka bien orge na blé par rapport aux écritures, c'est la loi et les témoignages. Tunaelewaka vizuri hiyo ngano ya bei ya chini na ngano ya bei ya juu inakuwa ni sheria na ushuda. C'est le parler, la parole aux hommes bapesa ki ba prophète na oye moko tangwaye. Inalaka ni hiyo neno Mungu alikaburia banabii. Yaza la réalité. Ile alikuwa peke yake nayo. Mais bako bazaki komba ombre. Bo wanakuwa kama bimvuri banabii. Basaka ka parole de Dieu. Lakini wanakuwa paka neno ya Mungu. Sura na malam. Amen. Bako basaka comme orge. Bo wanakuwa kama ngano ya bei ya chini. La loi, les psaumes et les prophètes. Manabii, sheria na mazaburi. Mais Christ Jésus est moko ça comme le blé. Yesu Kristo peke yake anakuwa kama Donc ça ngano. comme le froment. Anakuwa kama ngano Bien ya le juu. blé. Mais l'orge ezaka na kati ya blé. Lakini hiyo ngano ya bei ya chini wala ndani ya ngano ya bei ya juu. Selon l'interprétation de la parole. Kufatana na utafsiri ya neno. Donc la loi, les psaumes et les prophètes et se trouvaka na kati ya Jésus-Christ. Kusema sheria, mazaburi na manabii ilikuta yote ndani ya Yesu Kristo. Maintenant batei tang ba hote la parole. Na wahubiri wakati bie na leta neno. Bazo keneni na bilanga ba prophète. Beko nenda mshamba ya manabii. On a kosala moisson. Ndio ya kuvuna. Mais Bible le dit que moisson on les a pendant 7 semaines. Na Biblia unasema hiyo mavuno inakuwa na mawiki 7. Eza neti Pierre. Inakuwa kama Petro. Soko tali na acte 2. Kona soma Matendo ya Mitume sura ya 2. Akotaki na bilanga Joel. Alinya mshamba ya Yoeli. Akote na bilanga David. Alinya mshamba ya Daudi. Uzora na malam. Unafuata Paulo komona akote na bilanga ya Moïse, ya Aaron, akote basaki okota tango sono babilanga na bango. Unaona Paulo anenya mshamba ya Musa, ya Aruni, anenya mashamba yabo. Pona kumoissonner. Ndio ya kuvuna. Donc tout le temps de l'église, Musa wakati yote ya kanisa, on a l'heure ya moisson. tunakuya wakati ya mavuno. Tuzoka na malam. Amen. Tuzo moissonner dans les prophètes. Tuku navuna ndani ya manabii. Yango ko remarquer, Njoo kule utatazama bana Israël mususu bayebisaki Moïse ke biso tokotika l'avant traverser Jourdain. wana wa Israeli wengine wanamwambia Musa shitabakia huku ngama mashariki ya Yordani kabla Eza na kutambuka. nombre 32. Inakuya muhesabu 32. Eza bana ya Gad, Ni wana wa Gad ya Manassé, ya donc Manase, demi tribu ya Manassé, kipande ya kabila ya Manase na Ruben. na Rubeni. Basepela kotika l'avant traverser Jourdain. Balipenda boku bakia kabla kutambuka Yordani. Autant yango nan. Tunaisoma hiyo. Banana verset 2. Même na 1. Nombre chapitre 32, nous lisons à partir du premier verset. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et leur dirent: Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escaol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant:
Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Unaweza shamia pale. Verset 18. Napenda uchukue mstari ya 18. 18e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne retournerons point. Maintenant, verset 16. 16e verset, nous lisons. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent: nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants, puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons introduit dans les lieux qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Voilà. Continuez. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Ah, donc, Unafuata vile vilikuya. donc, oyo eza base ya écriture. Kuya msingi ya andiko. Base propre à parole. Msingi ya Isaka ndio wana. ya neno. Dieu na kati ya likambo akoki kotia plusieurs mouvements. Mungu ndani ya mama anaweza kutenga kwa mingi. Jourdain, le fleuve Jourdain izalia. Yordani yako pale. Ozokanga pe bande mususu. Il faut ça la gani kuma. Maintenant, oyo kotonde babengi Orient. Huyu ngambo ndio anaita mashariki. Nelo beli mususu lever à soleil. Usema kwingine kule yua na shimamaka. Ah? Mais soki totali côté mususu Kama tuangalia ngambo nyingine après Jourdain babengi Occident. Kisha Yordani wanaita kungambo ya magharibi. Eza coucher à soleil. Ni kusema inakuwa kule yua na laka. Ça va? Amen. O babengi yango milieu du jour, fleuve Jourdain. Iba naita kati ya siku hiyo muto ya Yordani. Soko si par rapport à montre. Kaona achukua kulinganisha na Jourdain zaneti na montre na biso 12 heures. Ni kusema kuangalia kusaa yetu Yordani kwa kama saa 12 heures. Hein? Ndenge tolo na Bible zaneti 6e heure. Ndani ya Biblia la ni saa ya 6. Ozora na malamu ha? Unafuata mzuri. Eso kopende loko na lobio na. Unaelewa kitabu cha Koto eza lever à soleil. Kwa kule yo ashimamaka. Koto eza coucher à soleil. Kule yo na laka. Cela veut dire Jourdain yango moko eza milieu. Inataka kusema kati ya Yordani na kuya ni katikati. Maintenant ezalaki awa na Gad. Huku kuya Gad. Avant traverser, kabla kutambuka demi tribu de Manasseh, kipande ya kabila ya Manase na Ribeni basengi ba territoire bango batikala kota Orient. Banalomba uriti njua wache huku ngambo ya mashariki. Ozomane ezalaki jour wana. Unafuata vile kwa ile siku. Na nombre 32. Mu hesabu. Moïse a dit bango. Ndio Musa abambia. Boza 1 comme les rejetons d'hommes pécheurs. Unakuya kama hiyo chipuko ya watu watenda dhambi. Makambozo sala. Hiyo mnafanya hapa. Eza lokola makambo batata na bino basalaki na Kades Barnea. Inakuya mambo moya baba yenu walifanya kule Kades Barnea. Premier sens ya mouvement huo. Mambo ya kwanza yo kutenga. Donc ba comparer bango na 10 oyo ba décourager ki peuple. Wanalinganisha aba na wale 10 walipotisha kiasi. Ozona ndenge Bible lokende. Amen. Donc cela veut dire nikiakusema kozwa mabele na Orient kupata hiyo makulongo la ya Jourdain mashariki ya Yordani ekokani na lolenge ko rejeter promesse na Kades Barnea. Inafatana mfano moja kutupa hadi kule ku Kades Barnea. Alors c'est que tous comprendre. Sasa hii tunaelewa la promesse de la terre oza kota Occident yango neza mbapesa ki Abraham. Hiyo hadi ya udongo yana kule ngambo ya magharibi njoo hiyo Mungu alimkaburia. Oh, la terre de promesse oza mbapesa ki Abraham, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Japo kulongo ya hadi hiyo Bwana alimkaburia Ibrahim na kwani Bwana Yesu. Yango Hébreux 4:3 elobi. Joko la Ibrania sura ya Hébreux 4 banana verset 1 tina 4. Ti même na 7.
Hébreux chapitre makambo 4. foto lobaka ngo mingi tie koma neti nzembo na kati na yo yango nde base. Hébreux chapitre 4, à partir du 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur. À partir du verset 1. À partir du 1er verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Wana etruvaki foi te na ba guerrier. Alipata imani kwa pika Na vita. les 10. Wale wa 10. Bango bandimaki na bango te en tout cas ke bakolonga ba ennemi o bakuti komwana balobi que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Wo abakuamini usema wanaweza kushinda wale Donc wa etruvaki foi te na kati na bango. Bali sasa tunakuwa kwa macho kama Ozala na malamu Amen. bandimaki na bango parole yango te. abakuamini hiyo Ya neno. promesse ke bazwa Ya promesse. aja kusema atachukua udongo. Ozo simanga malamu. Bato wana bandimaki te ju wana na Nombre chapitre 13. Bale bantu Nombre 13 wantango bazongi. abaku heshima yake hiyo neno Na wakati Nombre 14 pe bazali à partir ya verset 1. Mhesabu 13 na 14 wakati arudia Tangu mkupeleleza Israël baki nomo un chef retournant en Égypte. wakati sasa tuweke Donc bandimaki promesse te ni ya kusema kokota. abaku C'est ce que Hébreu ezoloba. Jua Ibrahim anasema Or même promesse wana jour wana ati moja moja ishi ezalaki aussi mpona bano bazalaki mike les enfants qui étaient là. kulikuya na watoto walikuya babebe Parce que pale pale. bamikolo nde Nzambe alobaki bakota te. Mungu alisema ni bakubwa nao hawataingia, Mais bana mike mpe bazalaki na même promesse. lakini watoto kidogo nao walikuwa Tena ati Nombre moja moja. 14 le Seigneur alobaki ke bano bozolobaki bakozala une proie. Njoo kule kuhesabu 14 Mungu alisema aba watoto munasema watakuwa kama chakula Bango nde bakokota. bo njoo wataingia. Alors bano mike wana Nzambe azokompara bango na biso l'église. Sasa aba bana aba watoto kidogo njoo wale Mungu alinganisha she kanisa. Ozokopa na Bible elobaka. Wale unakupa Biblia De inasema. Jésus alobaki ke botika mwana muke oyo le royaume des cieux eza na bato baza lokola bango. Njoo kule Yesu asema Il était dans Nombre 14. aba watoto kidogo. Na Nombre 13. Wale wataingia ufalme wa Mungu des bila enfants. watoto. Bango nde bakozwa royaume. Alikuwa ni Hesabu sura 14. Ozosimba malamu ndenge yango ezali. Unaelewa vizuri vile ilikuwa pale. Maintenant rejet oyo basalaki na Nombre 14. Sasa hiyo kutupa walifanya mu Hesabu sura Lolenge 14. barejetaki parole. Mwiye mfano balitupilia Nde nini? le Seigneur akompara ngo na Gad na Manase na demi tribu ya Manase na Ruben. Njoo ile Bwana analinganisha mfano moja moja na Gad na Manase na Rubeni. Or la vraie promesse c'est Jésus-Christ. Japo aji ya kweli inakuwa ni Yesu. L'héritage c'est Jésus-Christ. Urithi ni Yesu Kristo. Israël oyo aboyi Jésus. Israeli yule alikatala Yesu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alikuwa kwa ndugu yake na wa ndugu yake wakumpokelee. C'est que oyo nyonso baza comme Israël oyo eboyaki Jésus. Abo wote abo wanakuwa kama Israeli bale walikatala Yesu. Ozona na malamu. Anafuata mzuri. Donc Gad, Kusema Manase na Ruben na Rubeni. baza comme Israël oyo aboyaki Christ. Banakuwa kama Israeli huyu alikatala Kristo. Oko remarquer que Gad azaka mwana liboso na libumu ya mama na ye. Utaona Gad analaka mzaliwa wa kwanza mtumbo wa mama yake. Wana ezaka Genèse 30 Baya analaka na kitabu ya Mwanzo sura yake ya 30 verset 10 mstari ya 10. 9 na 10. Genèse 30 verset 9 10. Mwanzo sura yake ya 30 Abotama mstari na ya libumu 9. ya Zilpa mwana liboso. Alizalika mtumbo ya Zilpa mwana wa kwanza. Ozona na malamu na Unafanya Genèse mzuri. 30 verset 9 na 10. Mwanzo 30 mstari ya 9 mpaka mstari ya 10. Manase abotama pe mwana liboso na libumu ya Asnat. Manase naye mzaliwa wa kwanza mtumbo ya Asnat. Genèse 41 verset 51. Mwanzo 41 mstari ya 51. Ruben pa abotama ko mwana liboso Na Rubeni naye alizaliwa kama mzaliwa wa kwanza na libumu ya Lea. mtumbo ya Lea. Genèse 29 verset 31. Mwanzo 29 mstari ya 31. Ozona na malamu. Unafuata mzuri. Soki oyepe na Exode chapitre 4 Kama unakuya tena mkutoka sura yake ya 4 verset 22, mstari ya 20. Israël aza comme premier né de Dieu. Mbili, Israeli akuwa mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Aza pe mwana liboso Anakuwa bimaki mzaliwa wa kwanza wa par Toka. rapport ya choix
sous ce soleil l'élection. Kulinganisha na hiyo uchaguzi chini ya Wana jua hapa Exode duniani. 4 verset 22. Inakuya Kuna Israel. kutoka sura ya 4 mstari ya 22. Donc bana Israel. nyonso misatu batalisa kwa Israel. Nusa aba bana bote watatu wanalani picha kweli ya Israeli. Israel oyo atikali na mabele oyo bazobenga ngo kombo la loi. Ni Atikali inaonesha na position ya loi. Israeli anabakia udongo wanaita sheria, anabakia ngambo ya sheria. Tosoyoka na malamu ha? Amen. Atika na position za loi. Anabakia muali, ni kusema anabakia ndani ya sheria, mutifu ya sheria. Na même Israel wana Ndani ya Israeli moja moja il y a les prophètes. munakuya manabii, Il y a la parole bango bazwa. munakuya neno alipokea. Donc les écritures nyonso bazaka na yango wana. Maandiko yote balikuwa Oyo nayo. eza na rouleau. Ile inakuwa ndani ya vitabu. Eza neti aussi bano yo Gad, Manassé, Ruben. Inakuya paka inakuwa saba tu. L'écriture nyonso otanga. Na ba livre nyonso na ba nombre, na ba livre otanga na ba Josué, na ba maandiko yote unasoma Exode, Mahesabu, Makutoka, na ba Mayoshua, Samuel, Samueli, na ba Daniel, ba livre Danieli. nyonso ndenge otanga wana. mavitabu vyote vile unasoma. Etalisaka aussi comme bavaya nyonso ya Gad, Manassé na Ruben. Inaoneshaka hawa wasuja bote ba Gad, Ah. kipande ya kabila ya Manase na Rubeni. Maintenant le temps au Christ aye, Sasa wakati hiyo Kristo alikuya, c'est ça comme Jourdain. ndio inakuwa kama Yordani. C'est le temps comme Christ aye. Inakuya ni wakati Kristo anakuya. Je pense que bozora na malamu. Na zania mna Mais maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? sasa nini napitikana? Bavaya guerrier oyo yo, Aba basuja bakuyo ngambo. totangi na verset 18, Tunataka kusoma mstari balobi bango pe 19 bako traverser. nabo walitambuka. Pona ba aider peuple bazwa territoire kota kusha soleil. Njoo wasaidie taifa ipokee urithi kule kumangaribi kule yua lalalaka. Est-ce que bozora na malamu ha? Unaelewa mzuri? Donc bavaya oyo. Sasa aba suja. Tanga nombre 32 wana verset 18. Soma tena mpaka Hesabu sura ya 30 ya 2 mstari ya Nombre 8. 32, le 18e verset, Oui. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à Voilà. l'Orient. Ah. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passeront les Jourdains devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de sa face. Voilà. Et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, C'est ça. vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel Voilà. et vis-à-vis d'Israël. Ah. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Donc ozo comprendre ngo menani par rapport à iliko tozo benga moisson. Unaelewa nini kulinganisha ile tunaita mavuno? Parce que tozo la moisson par rapport ya prêcher la parole. Je pense que tozo comprendre ngala. Tunasemezea mavuno mfano ya kuhubiri neno. Tozo zwa Jean 4. Tunachukua Yohano Faut sura comprendre yake, texte to tambola nango. Yohano sura yake ya 4, njoo elewe. Jésus-Christ amona ki déjà moisson et sekoki. Yesu alikwasha kuona mavuno yasha Alors kumala. déjà les champs blanchissent. Anasema hapa sasa dia shamba nisha kuya mweupe. Nde alobi que je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. Njoo anasema niliwatuma kuvuna hiyo mwe ya mkupande. Les autres ont semé Wengine walipanda et vous êtes entrés dans leur moisson. na mweye mnaingia mavuno yao. Alors ce qu'on dit est vrai. Na hiyo banasema iko kweli. L'autre est celui qui sème, Mwingine ni ule anapanda l'autre aussi est celui qui na moissonne. mwingine ni ule eko na vuna. Osomona texte biso tosana yango yango. Unaona hiyo andiko Donc tunakuwa. totalisa le Seigneur, ça kotalisa la manière oyo apesaki
parole pa ba prophète inaonesha Bwana mfano alileta neno yake kupitia manabii, nazo tesa kitanga su ba apôtre na eko naonesha usawa wakati achukua atindaki mitume bango nde bakende komoissonner na champ ya ba prophète alibatuma bende bakavune mushamba ya manabii. yango eza na mouvement oyo Njoo inakuya kuyo kutenga oyo bazoki ba territoire avant Jourdain aba balichukua urithi kabla Yordani, basunga na ngambo ya Occident balisaidia banduku yabo kule kungambo ya mashariki po bozwa repos bien na ngambo ya Occident, il faut bango bazala juu muchukue urithi vizuri kungambo ya magharibi, inabidi aba sujaba kwa asubuhi et bakule cette pale. action na matango zotala Pierre tanga zoteya azan na kota Occident tanga zoteya na Actes des Apôtres. Njoo utaona wakati Petro yuko nahubiri yeye kungambo ya magharibi huku, Mais au moment azoteya wana wakati wanahubiri il faut ça la recours na Joël. inabidi akimbilie mkitabu wa Yoeli. Joël a assisté na culte na yeye. Yoeli asherekee muibada Il faut ça yake, la recours na David. inabidi akimbilie tena kule Daudi. Ozo mpasa sasa naona eza. Ndio ali Il faut ça la recours même til l'air alingaki a résoudre balinga ba résoudre le problème ya ko remplacer Judas. Il fallait bazonga na David na psaume. hata pale ilibidi Quel autre prenne sa charge? batengeneze mambo ya kumkombola Yuda, ilibidi arukimbilie mkitabu ya Zaburi njuu mwingine abebe fazi ya Yudasa. Donc quand on peut stabiliser makambo, il faut bango bazala. Yusema juu huku ngambo ya magharibi mambo ikale vizuri, inabidi baada ya kule ngambo ya asubuhi Yango moni tant tozo na parole nyonso oyo tozotanga. ndio kule unaona wakati unakuwa na hiyo neno Na ba utakuja kusoma. Deutéronome, Makumbukumbu na la Torati, Exode. Makutoka. Soko moni ba ebisio Kama unaona nakwambia que dans l'année ndani ya mwaka bako présenter les hommes 3 fois. bataonesha batu mara ya 3. Écriture wana bako utilizango pe na ngambo kotoyo na ne ya kotoyo. Hiyo andiko mutaitumia kuyo mwaka ya huku ngambo ya Place magharibi. ambo sesinga malamu. Naelewa ile fazi mzuri. Comme année oyo ezalaki koto ya Moïse, Vile hiyo mwaka ilikuwa ni kungambo ya Musa. ezalaki comme année moko des choses naturelles terrestres. Ilikuwa kama mwaka ya bintu ya kuonekana bintu. Le temple était le temple de la terre na hiyo hekalu ilikuwa hekalu et non le véritable temple. Hapana hiyo ya kweli ya Bahomme bazako se présenter nde na temple. bantu wanaanza kujionesha ni kuhekalu. Ozola na malamu. Unafuata mzuri. Comme ça sur la terre c'était des hommes bazoko qui se présenter na temple Ilikuwa ni bantu beo wanajionesha kuhekalu. 3 fois l'année. Mara 3 Na pain sans levain, mkate kukarama mkate na fête à semaine, kukaramu ya na fête à récolte. kisha kukaramu ya maema. Maintenant Jésus yi na Jean 3:13. Yesu anasema Yohana sura ya 3. Bona ko confirmer que na véritable temple njia kuhakikisha kweli usema hiyo personne n'est monté au ciel. hakuna hata mtu mmoja ashapanda kule mbinguni. Donc alongoli makambo nyonso Benok na Baeli. Anatosha mambo yote ya Baenoki na Baelia. Azotalisa yango kaka ezalaki kaka tokobenga ngo ezalaki kaka neti ombre kaka. Eko naonesha tunaweza kuita kama Azondima présentation wana te. ashitike hiyo kuoneshwa kule. Donc présentation sio ko banande parier. Nikusema kule kuoneshwa kunaanza kupitia yeye. Tozo na malam. Una C'est lui shida l'homme mzuri. parfait. C'est lui. Yeye akuya mtu yokamilika. Donc tangu ya mataki nde première présentation salemaki. Wakati yeye alipanda ndio kule kuoneshwa kwa kwanza kulifanyika. Na kati na ye ba prophète na biso nyonso nous sommes morts ensemble, ressuscités ensemble. Ndani mwake mlikuwa banabii na shie tulikuwa naye pamoja na tunafufuka naye pamoja. Maintenant après wana il y a 7 semaines ils ont compté. Na kisha hiyo kunakuya mawiki 7 bone Bona fête ya semaine. juu ya karamu ya mawiki. Les 7 semaines wana za semaine de moisson. Hiyo mawiki 7 ya nani mawiki ya mavuno. Yango nazo expliquer en réalité moisson nini tozana yango. Njoo na nafasiria kwa kweli mavuno kali. Après que présentation ya prémisse à gerbe Salim. Kisha kuoneshwa kwa hiyo malimbuko. Maintenant on est en train de moissonner. Sasa mavuno inaanza. Moisson wana za moisson ya orge na blé. Hiyo mavuno kwa ni mavuno ya ngano ya chini. Nde tozo comprendre yango en réalité. Ile njia kula kwa Orge ça par rapport parole à personne qui est pas ba prophète. hiyo ngano ya chini kuya ni Le blé c'est lui-même. na ngano na kwa ni peke yake. Ozola na malam. Ya bia chini. Donc à la loi et au témoignage. Sema kusheria paka kushuhuda. Donc toute la parole qui est prêchée c'est la moisson. Neno yote iko nahubiriwa inakuwa ni mavuno. Mais la prédication na ngambo na biso tangu tozo sisa. Lakini mahubiri kungambo yetu wakati kunaisha 7 semaines nyonso wana facile.
inabidi mawiki yote saba cette imalizike. semaine ya moisson. Mawiki yote saba imalizike. Donc tango yango ezosila, Wakati hiyo unaisha, eza nao bazobenga 50e jour kuko unaita siku ya 50 comme Pentecôte. inakuwa Pentecosta. Ozona na malamu Unaelewa 50e jour. Inakuwa siku ya 50. Il faut keba makasi. Inabidi ukeba anje. Ya hii 50e jour par rapport ya Christ nenga yaki. Kulikuya siku ya 50 kulinganisha na Yesu Kristo vile alikuwa Oyo peke yake. ezalaki lié par rapport ya le Saint-Esprit tango ekiti na acte 2. Hiyo inambatana na hiyo Roho Mtakatifu ishuka kama Matendo ya Mitume ya sura ya Meza na 50e jour na lolenge ya Pentecôte départ ya biso na yo. na kunakuya tena Pentecosta wala siku ya 50 kulinganisha na kwenda kwa mia na wewe. Donc marche na biso soki totamboli kosala 7 semaines osala 49. Usema kutembea kwetu kote wakati tunatembea itafanya Tango tozokenda réalité za 50e. Kama tunaenda kwa kwenda kwa ni siku ya 50. Yango nde ezaka relié aussi na langage ya jubilé. Njo ile inaambatanaka hiyo usemi ya yubile. Omoni tangu Eli atamboli na Elise, Unaona wakati Elia alitembea na Elisha. tango asisaki marche na ye Wakati Elisha kutembea kwake. na bord ya Jourdain akutanaki na 50 fils de prophètes. Kule C'est ça 50e na yo. kuisha Yordani unakuya alikuta Donc, wana 50 ya marche wanabii. esili, le chiffre Mwenendo 50 eza na mai avant 4. lakini kule kupembeni ya muto kunakuya wana ezotalisa ya en réalité musala kote ya kusha soleil esili parce que alingaka ozongela musala kote ya Israel. anaanza kurudilia kazi kungambo ya Israeli. Inaonyesha ungambo ya kanisa kazi naisha. Parce que azako sala marche kote oyo ya Occident. Anaanza kufanya mwendo wake kutoka huku magharibi. Tango asiri si na 50e. Wakati anaisha na 50. Afongoli mai azongi kote ya anafungula maji ya kungambo ya azongi koto mashariki. Ozona na malamu ha? Amen. En réalité, Eli azalaki habitant ya Galade. Kwa kweli Galade ezalaka koto. Elia alikuya mkaaji wa Galade. Habitant de Galade, c'est écrit comme ça. Inaandikwa vile mmoja wa wakaaji wa Galade. Galade. Koto, cela veut dire akimaki ses frères. Ni usema wakati wako kungambo alikimia wa ndugu yake. Mais tango azozonga koto azongi vraiment na terre natale na yeye. Wakati eko arudia kungambo ya mashariki, usema arudia kubola ya kotuna demande ce que tu veux. Ezali na kota terre natale. Kati nauliza lomba kile unapenda ni kungambo kula alizalikia. Basi soko tangi na 1 roi 17 verset 1 azal l'un des habitants de Galade. Kama unasoma Wafalme wa kwanza sura yake ya 17 mstari ya kwanza. Azalaki d'abord na marche koto. Mkaaji wa Galade. Après yozonga koto. Alikuwa kumwenendo wake kwa magharibi kisha anarudia ozona na malamu nenga sali hein. Amen. Mais avant que le koto il faut aller qu'à 50. Kabla atambuke ende kwa mashariki na bidi apite hiyo namba 50 ya kota couché. Kungambo ya magharibi. Nyoso nazoni ngana confirmer sorte ni na moisson d'abord tout ça. Yote inapenda kuhakikisha hali gani ya mavuno tunakuwa tunafanya. Eza parole tozotea. Inakuwa ni hiyo neno tunahubiri. L'explication yo il y a l'écriture avec toujours les écritures de Dieu. C'est ça la moisson Jérusalem. Mais à chaque étape de l'église, il y a la perfection. C'est pourquoi il fallait tangama 7 fois. Donc Pierre, ti bagego pema, ba tenyaki la perfection. Kosa lokola doctrine ya bandeko moko te ba américain. Ushikue sa dini ya bandu wetu ba ku Amerika kule. Parce que penser na bango ezalaka ke Paul aiko na perfection jour frère na bango ateki mateya na février 63. Wazo yabo beko nasema Paulo alifika mukamilifu wakati yeye anaanza kuhubiri mu février 1963. Donc le 28 février 1963, le 28 février 1963. Uswa badan Uzwa ba Paul, ba Pierre, ba Isaïe, bazalaki à l'attente ceux qui bakotanga kombo na bango po bazala sauver. Wanaanza kuchunga watatea jina yake ndio okolewe. Batanga ki ngona Jeffersonville na 1963. Bari ubiri ku Adam vraiment yoki kombo na ye présent. Adam anashikia jina yake anatika présent. Paul yoki kombo na ye présent. Paul anashikia jina yake anatika présent. Uzora na malaku. Esalite ya Branham. Ni mahubiri ya Branham. Ils ont entendu leur voix.
Donc ezaka ka exiazel inakuwa tu ni oyo kupitia kotinda kupita. moto déraper olongwa na vraie ligne. Inamtuma mtu atoke munjia mzuri ende nje. Or mutazobosana ke il y a 7 fois. Mtu unasauliwa unakuya 7 mara 7. Donc bango pe na tango na bango vraiment ils ont présenté la perfection. Nabo wakati yabo alifika mpaka kukamilika. Et biso aussi na marche tozokende Na shie muhiyo kutembea tukunenda. nous avons notre chiffre 7. Tunakuwa na namba yetu 7. Tozo comprendre malamu hein. Unaelewa vizuri. Nde tozwaki rite. Ndio tulichukua Luta. Rite chapitre Luka. 1 d'abord verset 22. Sura yake ya kwanza mustari ya 22. Ruth chapitre 1er, le 22e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Voilà. Donc en réalité, Kwa ukweli rite tanga zokota na kata Bethlehem. Luta wakati ile unaingia mumuji ya Bethlehem, Considérez Israël comme un arbre, c'est comme ça faut là. inabidi uangalie Comme un Yerusalema arbre. kama muti. Un arbre. Kama muti. Paul azoloba Paulo unasema ba branche musu ezalaki coupé. vipindi ya muti vyenyewe vilikatwa, Ezalaki retranché po biso tozala ante. vilitoshewa njushe watuchomeke watwanye. Or baza retranché tant ba rejeter Messie. Bari katiwa wakati walikatala Masia. Donc tant ba rejeter Messie Wakati walikatala Masia, na Pâques, mukati ya donc na pain sans levain, mkate ya bila selon chachu, ma présentation, kulinganisha na kuoneshwa donc baza retranché. Il partira. kuondolewa. Mais il fallait Ilibidi ba branche muse utazamba ezala ante. vipindi ya muti bitoke porini bikweba Mais tozala ante en réalité tunaungiwa kwa kweli kobanda temps ya moisson ti suka moisson. kwanza mwanzo ya mavuno paka mwisho ya mavuno. Yango ozomona Rite azozala ante na famille Njo kuna Luta eko na ungiwa ya mujamaa Juda ya Yuda, na début ya orge. mwanzo ya mavuno ya ngano. Or début ya orge en réalité ezalaka na l'air bazo représenter prémisse. Japo mwanzo ya mavuno ya ngano inalani wakati bao naonesha malimbuko. Donc on a fait ta gerbe, ça Sema va? karamu ya Ça va malimbuko. présenter prémisse wana. Wakati naonesha hiyo malimbuko Ezala prémisse ya orge. yanani malimbuko Eza ya même temps wana ya nde ngano bea chini. Rita ye Juda. Ni wakati moja moja Luta anakuya mule mu inchi ya Eza Yuda. pona kotalisa ke fête nyonso ya moisson. Inafia kusema tu karamu yote Rita ya kozala na ilanga Boaz. karamu yote ya mavuno Luta atakuwa mshamba ya Boazi. Là otali na Rite chapitre 2 Pale unasoma Luta sura yake ya pili verset 22 na 23. 20 na mbili mstari ya Otani yangu. Nous 23. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Voilà. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ah, donc atikali tanyonso ya orge ti na suka ya foma. Anabakia mshamba kwanza mwanzo ya mavuno ya ngano bea chini paka mwisho ya ngano bea juu. Tozozwa ngo comme temps ya moisson na kati église. Tuko nachukua hiyo wakati ya mavuno ndani ya kanisa. Soka asilisi yango ndako bimachan. Kama naisha mavuno ndio natoka ndani ya shamba. Ozola na malamu? Amen. Tant oyo Rite azalaki na champ. Wakati yote Luta iko ndani ya Tant shamba. azokoma na suka na champ. Wakati anafika Ya kumwisho Boaz ya shamba ya Boazi. na temple. Mwekalo. Les hommes bazokende ko se présenter. Bantu benda kujionesha Deuxième fois. mara ya pili. Est-ce que vous avez na malamu? Unafuata mzuri. Parce que deuxième présentation des hommes Juu kule kuoneshwa kwa pili kwa watu esalemaka na fête de semaine. inafanyikaka wakati ya karamu ya mawiki. Ozola na malamu? Unafuata mzuri. Donc esalemaka juste tangu moisson esili. Inafanyikaka wakati mavuno naisha. Tangu moisson ezosila Wakati mavuno naisha nde bazalaka na 50e. ndio unalaka hiyo siku ya Donc na 50. ta moisson ezosila Wakati yote mavuno naisha Rite azobima champ. Luta unatoa ule shamba.
na même moment rita zo bimashamba wakati moja moja wakati Luta toka kule shamba na temple physiquement boye uwekalu mkuonekana hivi baza la bado deuxième présentation benafanya kule kuoneshwa kwa pili. est-ce que tozoyoka na malamu ha Sikilizana mzuri pale. ces écritures nzamba tseki yango pamba te Hiyo maandiko Bwana siku yake kwa bure. présentation oyo Hiyo kuoneshwa kwa eza pili lié na fin ya service à rite na moisson inaambatana na mwisho ya kazi ya Ruta ndani ya mavuno. effectivement Na kwa kweli yango nde ezotalisa yoe ile ndio inaonesha présentation que le ministère de la parole ezosala hiyo kuoneshwa hiyo huduma ya neno inafanya. otangi Colossiens 1 verset 27 Wa 28 Kolosai sura yake ya kwanza mstari ya 27 au 28 toujours dans la même année ça va mpaka mwaka moja moja. tozalaka maintenant na année ya grâce Tuko hapa mwaka ya neema sasa. Colossiens chapitre 1er, 27-28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà cette présentation. Tazama hiyo Otangi aussi 2 Corinthiens 11 unasoma wa Korinto wa verset 1 2. sura yake ya 11. 2 Corinthiens chapitre 11e du 1er au 2e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. C'est ça. Donc, présentation en réalité ezali na fin ya service à rite. Kuye kuoneshwa kwa pili na kuya inalinganisha na mwisho ya kazi ya Luta ndani ya shamba ya Boazi. Eza en réalité deuxième présentation dans l'année. Inakuya kwa ukweli hiyo kuoneshwa kwa pili ndani ya mwaka. Mais après cette présentation, Lakini kisha kule kuoneshwa oyo tomoni ke ezali comme départ ya église. ile tunaona inakuwa kama kwenda kwa kanisa. Il y a l'année, partie année qui reste. Kunakuya kipindi ya mwaka kinabakia. Et ça en réalité pour na kotalisa maintenant, il y a la troisième présentation qui reste. Inakuya kwa ukweli naonesha kusema kunakuya kule kuoneshwa kwa tatu kunabakia. Moyo longolango ezate parce que bavaya nyonso akotoyo bakatisaka kotoyo. Namna uyondosha aina yako njuu aba Kotoka na malamu ha? bakwa mashariki Lokola bavaya guerrier ya verset wana. Bale basuja yo andiko Ya année. ya mwaka. Nengi baza wana. Bile ko pale. Baza na 3 présentations na bango. Beko na mwa kuoneshwa tatu. Bango nyonso babisaki Moïse. Bote wamia Musa Donc okatisa. tatambuka. Pona to sécuriser pe ngambo mususu. Tukalinde kule ngambo. Ozola na malamu? Amen. Donc troisième présentation aussi à Zanangambo. Hiyo kuoneshwa kwa tatu unakuwa kungamba magharibi. Nangambo a coucher soleil na ane mususu. Kule yua lalaka. Chaque présentation nyonso les autres c'est aussi des résurrections. Hiyo makuoneshwa yote inaonesha maufufuko. Ya liboso c'était la résurrection. Ya kwanza ilikuwa ni ufufuko. Parce que Zamba liango par rapport à fête à pain sans levain. Mungu aliambatanisha ulinganisha na karamu ya Alors dit parce que na période wana nde bobimaka Égypte. Jona sema ni kuyo wakati mtoka nchi ya Misri. Or Israël était dans la mort na Égypte. Japo Israeli alikuwa ndani ya kifo. Tanga zobima c'est comme si asa ressuscité. Inakuwa sasa inafufuka. Effectivement c'est vrai. Na kwa kweli ni kweli. Tango asali première présentation en Jésus-Christ. Wakati anafanya kule kuoneshwa kwanza c'était Christ ressuscité. Inakuwa ni Kristo anafufuka. Et les tombeaux bassin babimi na kata na batakatifu wanatoka ndani ya makaburi. Sont morts ensemble, ressuscités ensemble, assis ensemble dans les célestes. Tulikufa naye pamoja, kisha tunafufuka naye pamoja na tunaketi naye. Aye na deuxième présentation. Anakuya mule mkuonesho kwa pili. Alors bien ça lié na moisson. Anasema inambatana mavuno tena. Moisson aussi ça aussi résurrection encore. Mavuno inakuwa paka ufufuko nayo. 1 Thessaloniciens 4 zolo ba que nous ne mourrons pas tous. Na wa Thessalonika sura yake ya mstari wa kwanza sura yake ya 4. Tanga ngona na ninga utanga écriture mingi. Napenda kusoma andiko sana.
1 Thessaloniciens chapitre 4. Obanika na 13 tanga ndungi sezala nyonso. Nous lisons à partir du 13e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. On est à la deuxième présentation, ça va? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Verset 15e. Ok. Verset 15e. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 déjà. Tanga. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Résurrection aussi moisson. Troisième présentation aussi. Balobi eza par rapport ya fête ya récolte. Na banasema inaambatana hiyo karamu ya mavuno nayo paka. Nelobeli mususu mukusema kwingine na fête ya tabernacle. Inakuya ni karamu ya maema. Donc troisième présentation, usokule kuoneshwa kwa tatu. Bazobuka nde ba figue. Beko na vuna ni bazobuka ba figuier ya mutini ya mzabibu. Wanaweza na lera troisième présentation des hommes. Inakuya ni wakati ya kuoneshwa ya tatu ya watu. Troisième présentation ezande Apocalypse 20. Ule kuoneshwa kwa tatu inakuwa ni Ufunuo sura yake ya 20. Parce que toyebi ke tunajua kusema la bête a joué rôle moko makasi na deuxième moitié. Ule nyama atatenda kazi kubwa mkipindi ya pili. Il y a une semaine restante. Ya hiyo wiki moja inesha kubakia. Il y a 70 semaines de Daniel. Ya ma wiki 70 ya Danieli. Donc ako dominer sur toute la terre comme un dieu. Atatawala udongo mzima kama Mungu. Oyo nyonso akoboya kutosa ye akokufa. Ule wote atakatala kumuti atakufwa. Metangu tuzoea kotanga Apocalypse 15. Wakati wa kusoma Ufunuo sura yake ya 15. Na verset 1. Na mustari ya kwanza. Na 2. Na ya pili. Il est écrit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc cette fléau en réalité ça n'a l'air Armageddon parce que ça dernier ya kanda zambe. Hiyo mapigo saba inakuwa ni wakati ya mkovi Armageddon. Ndio inaonyesha kasirani ya Mungu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre debout sur la mer de verre et ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Voilà. Alors, on a d'abord confirmé hapa nilipenda kuhakikisha que il y a des gens oyoyo bakolonga la bête. Tant parce que bakolonga la bête,
wale bantu watashinda ule nyama kama na Pas selon la chair. hapana ulinganisha mwili Selon la chair, la bête akolonga bango. kulinganisha na mwili ule Donc, nyama akokoma atabashinda bango. ni kusema atebaua. Donc, ba bakotele la marque de la bête. Sasa wale watakatala hiyo Alama alama ya ya son nyama, enseignement. wale watakatala hiyo mafundisho yake Akokoma bango. atebaua, Mais ce sont des victorieux. lakini akona washindaji. Tazoko na malamu ha? Amen. Bazola isema na Apolis 15 que ce sont des victorieux. Beko na baonesha Ufunuo sura 15 Ce sont ces gens que je dis ni hapa watu nasema que na Apocalypse 20 mu Ufunuo sura yake ya 20 le verset 4. Apocalypse 20, à partir du 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ah, c'est ça. Troisième présentation. Dieu inakuya kuoneshwa kwa tatu. Wana nyonso wana eza pona nini? Yote inakuwa njoo nini? Eza po eza un temps oyo le Seigneur akoya kosala récolte na ye. Inakuya ni wakati hiyo Bwana ataofanya mavuno yake. Donc récolte na azoba na ngo d'abord avec Israël qui ya kotrouver. Na mavuno yake ataanza na Israeli ule atakuta pale. Na ba doctrine mususu Majini nyingine bakanisaka ki quand Jésus akoya basi wanawazia usawa wakati sasa atakuya. akomona na nde directement na 144,000. Ataonana mara moja na bale ba 144,000. Hapana. Tanga koya Wakati atakuya okutana nde na reste oyo yo bazalaki na kati ya fausse adoration. atakutana na bale bengine walikuya maabudu ya ubaya wa Mungu. Parce que les 144,000 na deuxième moitié bakopoma bango. Juu wale wa 1000 wala 144 ni watabaua mkipindi Sali ya Israël ezaka na deux passages. hiyo wokovu ya Israeli alaka mu maandiko mbili. Oyo faut simba ango bien. Inabidi muishike mzuri. Romains 7 verset 28. Warumi sura yake ya 9. Dans Romains 9 verset 28. Warumi sura yake ya 9 mstari 28. Puis na Romains 11 verset 26. Na Warumi sura yake ya 11 mstari 26. Tunaisoma. Romains chapitre 9e, le 26e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon... Dans le verset 28. 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement... On soit dans verset 27. 27. Ésaïe de son côté s'écria au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ah, balobi, un reste seulement sera sauvé. Hapa wanasema tu kipande ya watu ndio itaokolewa. Reste eza 144,000. Hiyo bale mabakia ni bale ba 144,000. Maintenant, Romains 11 verset 26. Romains chapitre 11, le 26e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Ah, bazolo bela tout. Hapa asema Israeli yote mzima. Maintenant, bazolo bela tout Israël. Na wakati asema Israeli yote mzima. Bazola kisayo ndenge nini tout Israël za sauvé. Na bana kuonesha mfano gani Israeli yote mzima. Balobi tala lolenga kozala sauvé. Banasema tazama sasa. Selon kulinganisha il est bien cha kuandikiwa. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ule mkombozi atatokea kule Sayuni. Donc le tout Israël sera sauvé parce que ça n'est que kozala. Na beko naonesha vile Israeli yote mzima itaokolewa. Ezali tangu libérateur yemoko akoya. Ni wakati mkombozi peke yake atakuya. Tout Israël sera sauvé oyoyo.
eza lera babesoin te verset le bine wana te. Hiyo Israeli itaokolewa haina wakati ya wapakaliwa wawili. Est-ce que osima malamu Unashika vizuri. te elobi te par rapport à babesoin te. Haiseme kulinganisha wapakaliwa wawili. balobi tout Israël oyo ezali tango komona libérateur ye. Wanasema Israeli yote mzima itaokolewa wakati kuna mkombozi anakuja. Ça va? Amen. Donc c'est ça au juste. Ndio nakuya hiyo. C'est très différent. Inachana Na oyo ezali na Romains 9 verset 7. ile nakuya Mwarumi sura yake ya 9 mstari ya 27. Tangu le libérateur akoya, Wakati mkombozi en anakuya. réalité akoya pe kwa sa la récolte. Kwa ukweli atakuya njoo afanye mavuno. Akoya ko récolter. Atakuya kufanya mavuno. Donc a récolter arbre Atavuna muti oyo yo ememamaki na mabe ile iliingia mubaya po ezonga na malamu. jo irudie mu vizuri. Je pense que torandi malamu. Nadhania mnafuata mzuri. Tosimbi bien, hein? Unashika vizuri. Donc ako récolter cet arbre. Atakuya kuvuna hiyo muti. Donc moissonner Israël. Ni kusema kuvuna Israeli. Pour qu'enfin que toka kotalisa la fête bien en récolte. Juu tufike mkuonesha vizuri hiyo karamu ya mavuno. Ako pardonner Israël. Atamhurumia Israeli. Ako longola mabe na kata Israël. Atatosha ubaya wala ulo uo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.